hariho ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Anasema kila neno ulisikia kama Mungu aliongeaka. Yavuzwe ngo ikintu cyose wumvise Imana yavuganye nawe ni wakati wa Baba kukitimiza sasa. Ni igihe cha Data kugishitsa. Kuna mtu ananiambia amena vizuri. Rero umuntu haja niambia amena vizuri. Kandi nari ninda ko turabera amena nziza. Baki pale. Isaya sura yake ya 61. Yesaya 61 mstari wa kwanza. Umurongo wa mbere mpaka wa 3. Tugeze ku murongo wa 3. Nasema roho ya Bwana Mungu iju yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Ni wahubiri wenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka huru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Mwemu Uhoraho ari kuri jewe, kuko Uhoraho yandobanuje amavuta ngo mwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza, yantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abapfunzwe ko barekuwe n'imbohe ko zugururiwe, umenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho n'umunsi wo kwihora w'Imana yacu, ngo nirure abagandaye bose, ngo shirireho abagandaye Isiyoni urugori mu gishingo c'umunyota, ndabahe n'amavuta y'akanyamuneza mu gishingo c'ukugandara, n'umwambaro wo guhimbaza mu gishingo c'umutima wihebuye, kugira ngo bazokwitwe ibiti byo kugororoka, imyeroni yatewe n'Uhoraho, ngo bimutere icubahiro. Imana ishimwe. Est-ce que tu peux acclamer beaucoup les urashobora gukomera Yesu abashimeje kugira ijambo ryiwe? Est-ce que tu peux encore acclamer? Reka wasubira mu gukomera Yesu abashimeje kugira ijambo. Quand on parle de l'onction ou de la puissance de Dieu, nous devons comprendre une seule chose très importante. Quand le Seigneur nous oint, c'est pour une mission. Et cette mission, nous ne pouvons pas l'accomplir par notre propre intelligence. Nous ne pouvons pas accomplir cette mission parce que nous avons des bons diplômes de théologie. Bien que étudier n'est pas du tout mal. Quand nous sommes loin, c'est pas pour rester à la maison. Non. L'onction a une mission. Il faut absolument que la mission soit accomplie. Si je suis avec toi, tu peux dire un bon amen. À travers les saintes écritures, nous allons contempler. Nous allons entrer dans l'univers, dans l'univers spirituel, et nous allons ensemble voir. Nous allons voir dans le monde spirituel, à travers les saintes écritures, c'est que l'onction a accompli pour les femmes et les hommes qui ont été oints. C'est que l'onction avait fait à travers eux.
kwabashoboje gukora. C'est pour cela que nous venons de lire une portion des Écritures très très importante. Nico gituma duhejeje gusoma kino gice kidasanzwe mu vyanditswe vyera. C'était une prophétie concernant Jésus et l'Église. Ubu rero bwari ubuhanuzi kuri Kristo Yesu yaragiye kuzoza hamwe no kwishengero ariryo mugeni wiwe. Mais qui a été prophétisé 700 ans avant Jésus-Christ. Ariko kandi ibi byavugishijwe byahanuwe imyaka amajana indwi Yesu ataraza mu buryo bwiboneka. Comme prophète et apôtre, rero nk'umuhanuzi nkaba n'intumwa, j'aime beaucoup la prophétie. ndakunda cyane ubuhanuzi. Quand la prophétie sort, kuko ubuhanuzi iyo busohotse c'est l'Éternel qui parle. n'uhoraho abavuze, Et il accomplira sa parole kandi certainement. niwe aherekeza iryo jambo ngo azarishire mu ngira rishitse. Et avant que le Seigneur agisse, Imbere y'uko umwami Imana rero akora, il parle. aravuga. Avant nous, Imbere yacu, imbere ko tubaho, il utilisait les anges. yahora akoresha abamarayika. Mais comme nous sommes sauvés, Rero kuba twarakijijwe tukaba et nous turiho, avons Jésus en nous, kandi Kristo Yesu akaba ari muri et twebwe, l'Esprit de Dieu en nous, namwe mu w'Imana muri twebwe, nous avions eu le privilège d'être utilisés par Dieu twatewe iteka ryo gukoreshwa n'Imana comme prophète de ce temps. kugira ngo tuvugishwe ku bihe. Qu'est-ce que je peux dire? Mbega ni ibiki bindi novuga? La Bible dit, Bibiliya ivuga ngo l'Esprit de l'Éternel mpemu w'uhoraho est sur moi. wari kuri jewe. L'Esprit de l'Éternel Dieu Mpemu w'uhoraho est sur toi. ari kuri wewe na wewe. Alors, la Bible dit, Bibiliya rero ikavuga ngo il m'a oint. yaransize, yandobanuje amavuta. Le symbole d'onction que nous allons manifester, que nous allons faire, Iki kimenyetso tugiye gukora kwerekana cyo gusiga amavuta, et oindre le sang de Dieu, tugasiga amavuta abera mu b'Imana hano, c'est pour confirmer leur mission. no kugira ngo twemeze gusa nk'ibyabona icyo Imana yamaze gukora no kubatuma ngo Nous bakore. venons confirmer leur mission. Twebwe tuje kuvyemeza kubishira mu ngiro. Tout le monde que vous voyez ici, Aba banyacubahiro mubona ngaha bose ils ont le témoignage de l'onction sur moi. barafise intahe ku bw'amavuta kuri papa wacu hano. Tout le monde que vous voyez ici, Bose mubona hano ils savent ce que Dieu a fait. barazi icyo Imana yakoze mu buzima bwabo. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, Ngo mpemu uhoraho ari kuri car jewe, l'Éternel m'a oint pour kuko uhoraho yandobanuje amavuta porter kugira ngo des bonnes nouvelles aux malheureux. mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Cette onction que vous allez recevoir, Aya mavuta mugiye gusigwa, cette onction que Dieu veut confirmer, kandi aya mavuta Imana ije gushingira intahe vous imbere y'ibyabona allez byinshi. porter la bonne nouvelle. Mugiye gutwara ubutumwa bwiza Là où vous allez rencontrer les malades, aho muzohura n'abarwaye, vous allez les toucher, ils seront guéris. mubakoze ko gusa bazohita bakira. Vous allez porter la bonne nouvelle. Muzotwara ubutumwa bwiza Là où vous allez rencontrer les pauvres, aho muzosanga abakene, tous les pauvres abakene bose, seront riches grâce à cette onction. kandi ku bw'ayo mavuta ari kuri mwebwe bazohinduka abatunzi. Là où vous allez rencontrer les pécheurs, Aho muzohurira n'abakora ibyaha, tout le monde sera sauvé à cause de l'onction. bose bazohinduka bakizwe ku bw'ayo mavuta. Là où vous allez trouver les enfants qui n'étudient pas, Noneho mugashika ahantu mugasanga abana baho ntibiga cyangwa ou ntibateze, ceux qui étudient très difficilement, abandi bakiga bigoranye bikanga. l'onction de Dieu sur vous Amavuta y'Imana kuri mwebwe va ouvrir leur intelligence agiye kugurura ubwenge bwabo, et ils seront libres. kandi bazobohoka. Là où vous allez rencontrer les jeunes filles Aho muzohurira n'inkumi qui ont manqué de mari, zabuze ingo, abagabo, l'onction de Dieu sur vous amavuta y'Imana kuri mwebwe va leur ouvrir les portes au nom de Jésus. azomugururira imiryango yo kugira aho baba bubahwe. Accomplissez la mission grâce à cette onction. Genda rero mushitsi icyo gikorwa ku bw'ayo mavuta. Il m'a envoyé Ngo yarandumye pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. kugira ngo nkize abafise imitima
imitima itubutse. Il y a les gens qui ont rencontré de sérieux problèmes dans la vie. Urabizi hari abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye kandi bigoye mu buzima, Et ces problèmes ont déchiré leur cœur. kandi izo ngorane baciyemo zituma zibasigara n'ibikomere mu mitima Ces yabo. problèmes ont détruit leur force. Rero izo ngorane zituma batakaza n'inkomezi ndetse n'ibyizigiro. Mais à partir de cette onction, Ariko bivuye muri aya mavuta musizwe, ils seront encore rebâtis. abo bantu bazosubira banaganage bagarura ibyizigiro babe bazima kubera ayo mavuta. Ils seront encore rebâtis. Kandi icyo gihe bazosubizwa mu byabo mu burenganzira bwabo Grâce à cette onction. kubera ayo mavuta. Tu peux dire un grand amen. Urashobora kuvuga amen ibyibushe. Tu peux dire un grand amen. Urashobora kuvuga amen Pour proclamer aux captifs la liberté kugira ngo menyeshe abapfunzwe ko barekuwe et aux prisonniers la délivrance. mbere n'imbohe ko zugururiwe. À partir de ce moment, Guhera ubu nyene grâce à cette onction, ku bw'aya mavuta musizwe, tout le monde que tu vas rencontrer, uwo muzohura wese qui ont été enchaînés par les diables, ugasanga ariko iminyororo ya Satani, tu vas les délivrer. wewe ubwawe uzomubohora. Je disais, tu vas les délivrer. Ndavuze ngo uzomubohora, Tu vas les délivrer. uzomubohora. Ceux qui sont dans la captivité de Satan. Ba bandi bari baboshwe na Satani, Il y a les gens que le diable a pris en captivité. hari abantu Satani yashize mu mabohero, Il a enchaîné par les maladies, noneho ababohesha indwara, sont enchaînés par la pauvreté, ababohesha ubukene, enchaînés dans le péché, ababohera mu cyaha no mu byaha, enchaînés dans les problèmes qui ne se terminent pas. ababohera mu ngorane z'urutavanako. Je déclare comme prophète et apôtre, Ndavuze nk'umuhanuzi kandi nk'intumwa, grâce à cette onction, ku bw'aya mavuta il y a la liberté des captifs. ndavuze ngo hariyo kubohoka no kwidegembya ku bazoba baboshwe, Jésus-Christ comme il a été hier, uko Yesu Kristo yari ari ejo hahise aujourd'hui n'uyu munsi et pour l'éternité. no kuzoshita ibihe bidashira niko azoguma ari. L'onction est capable Amavuta rero arashoboye de te tracer des chemins kugucira inzira et personne ne peut pas. aho abantu batoshobora. Voilà pourquoi nous allons prier. Nicyo gituma rero tugiye gusenga. Aba babaye intwari, babaye abizigirwa, barwanye izo ntambara, Imana iraduha kubinesha. Ibi babwira ntibyabaye, n'igitigiri turakizi, ariko hamwe n'ibyo hari igitigiri cy'ijuru nacyo kiva ngo bajya kibakorwako. Nanjye ndagusengeye ugire iminite spirituelle mu izina rya Yesu. Ndabasaba bavyakuke n'abandi muze hano imbere ahamagaze kugira ngo amavuta yo kuri iki gicaniro namwe abafate. Mwese muze. Ndagusaba gukoma amashyi cyane kuko abantu b'intwari. Uko nje kubabwiza ukuri, nabo barwanya na nyenanje bahagararana n'aya mavuta, uhoraho aradutabara kandi aratabara n'ishengero. Noneho mwumvirize, dufise umudigo muri Betaniya umuco, twese namagaza twararahiye, nawe bishika hakabaho abataraba umugabane w'igihugu bagahemuka, ariko iyi ndahiro nayo aba ari umutego ku buzima bw'umuntu. Nta byinshi novuga kuko mubona ni na benshi, umwe muri bo gusa navuga ati jewe, abandi umwe wese aragenda avuga izina ryiwe, namwe murakurikira inyuma yaho barapfukama tubasiga amavuta. Hanyuma muri iri yinga nyene ko duteye uteka n'uhoraho, umunsi wa kane dagiye akazoba yagarutse, uwo munsi nyene tuzoheza tubashikirize n'amasertifika,
hariho impapuro tubaha zibemeza ko ari abavugabutumwa aho bazoja bose bemerwe, ariko izo mpapuro naco zomara badafise amavuta kandi ijuru ryabemeje ntawe utobemera. Yesu abaha umugisha. Kazi jewe nitunga inyama jewe kutubera jewe kambere munsi jewe kambira ihene jewe betunga benshi jewe nizona jewe bukuru apana jewe ndashimira jewe bakenera jewe mwari masi jewe kandi bihamudete mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndarahiye imbere y'Imana, imbere y'umwungere n'imbere y'ishengero no ko ndabifashijwemo n'Imana ko nzokwama ndangura amabanga ashinzwe n'umwete, ubwitonzi no kumvira ibyo nsabwa n'ishengero byose. Ibyo bintu niyemeje ninaramuka ndabirenze Imana izobimparira. Ndabirahiye n'izina ry'Imana Data ishobora byose n'iry'umwami wacu Yesu Kristo n'iryamwe yera. Amen. Amen. Mugira ishengero ryose mu byaguruke, abagabo barapfukama barize ibanga rihambaye ryo kwicisha bugufi, barize yuko imbere yo gukorera Imana utabona ubujejwe gukorera abantu Imana ikurungikiye. Ni nayo mpamvu nisunze ububasha mpabwa n'ijambo ry'Imana ndetse nkisunga ububasha mpabwa n'ishengero Bethany Holy Church nkoreramo ibikorwa, nanje nk'umwungere ari munsi y'abandi banganza, mbereye ku muvyeyi wacu nyakubahwa Apotre Gervais Daroribwami, visionnaire akaba na fondateur wa Bethany Holy Church, ndetse n'abakozi b'Imana bose dukorana. Mpagaze muri ubwo bubasha ndakoze igikorwa cyo kubarobanuza amavuta nshitsa icyo Imana yamaze gukora ku buzima bwanyu. Uhereye iyi saha namwe kaze mu muryango w'abakozi b'Imana muri Bethany Holy Church n'ahandi hose umwami Imana azobatuma muri iki gihugu canke mu mahanga. Uyu munsi murobanuwe abami n'abaherezi, mubaye inyegu uhoraho yiharije kugira ngo muze mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Uhereye iyi saha aya mavuta ahinduke ubudahangarwa, aya mavuta ahinduke umuriro, aya mavuta arwane ku muntu wese yohaguruka mu buryo bumwe no mu bundi nk'uko mwabyakiriye mu ijambo. Iyi ndahiro yatuze irashika mu ijuru, ndabizi neza, ariko icyo nizereye iyi saha n'uyu munota, aya mavuta na mpemu w'Imana aragiye gutuma muhinduka ukundi mu izina rya Yesu. Mugiye kuba icyo Imana yateguye ko muba, nk'uko ubuhanuzi twarose bwavuze. Mbona hari umumarayika bakurugutuye amatwi, mugiye gutangura kumva ibyo ugutwi k'umubiri kutigeze kumva, amaso yanyu agiye gutangura kubona ibyo amaso y'umubiri atigeze kubona. Uzobahangara wese azahura n'ikibazo. Murahezagiwe mu bandi bakozi, namwe muri abakozi mu bwami bwa Data,
mukorera mu rugo rwitwa Betaniya, muko mwamanye umutima wo kunyubaha, amavuta yo kubahwa namwe ababeko mu izina rya Yesu. Urukundo mwege ningene mwashigikiye mu bihe bitari vyoroshe, uhora abahagurukirize abo kubibakorera ibihe tangabo indwi no mu miryango yanyu mu izina rya Yesu. Iyi sanga y'umuntu utambahezagiye mu izina ry'Uhoraho Nyen'ingabo, mu izina rya mpemu yera n'irya Kristo Yesu yadupfiriye, ari we mukuru w'ishengero akaba n'umutwe waryo yaryiguze. Guhera iyi saha mugiye kwemerwa kuko n'ijuru naryo ryabemereye. Muragumana umutima wo kubaha bakuru banyu. Hari abakozi b'Imana babakurira, n'ibyabona bahagaze inyuma yanyu, nabo bahereye aha muhereye, ariko buno mugiriwe ubuntu kuko nta mezi make yagiye gura tudahezegeye mu bapasiteri muri mwebwe, kugira ngo barongore ishengero iyo muzoba mugiye, kuko nk'uko apotre yabivuze byari bingoye cyane kugurura ahantu, ariko ntabona neza uwo turi burungike kuko bodutemaguye. Ariko ndizeye 100% mpagaze kuri aya masabaho, nk'uko ngambukira papa apotre niko bazogambukira uburongozi. Aba nkakujya mwabyumvise, wihenze ukavuga nabi baraguca ugutwi bukeye nkagusengera kugira ngo agirirwe neza, Imana imubabariye ko yagwaniye igikorwa. Narabibabonyemo ndabibazimo. Yesu abaha umugisha. Haguruka muramutse bakuru banyu hariya, mubakumbire mwakire ko nabo nyene barafisa ko kutadasanzwe, kubaho guhura nabo nibo guhura n'Imana. Mubakumbire kuko igihe cyanyu namwe kirageze, mu mwicarikwe n'abahambaye, mwicarikwe n'abahambaye. Reka mpamagare na nyakubahwa Prophet Joshua aze nabo batugumbirire bagira icyo batora ko naho nyene. Haleluya! Karibuni mama, karibuni mama mahanga. Ingo ryavuzwe ndaryumva, ndumwe yo kubishingira naho narinda bizi. Haleluya! Naho narinda bizi. Ishengera turabandanya gukomera Yesu amashyi menshi kubwo abakozi b'ubwami. Betaniya gusa ndabizi, ibiba birabaye ndabizi, ibikoreka birakoretse, ndabizi neza, ndabizi neza, ndabizi neza, ndabizi neza uko mugumbirana. Reka nkuko byabaye kuri Elizabeti na Mariya, namwe bibabeko impwemu zigumbirane, habe kuvuga no kuvugishwa. Irababashaka y'abaneke mutangura kwinjira mu mpemu mwegamiye abagabo bakomeye, aba ba Pacifique, aba ba Jean Bosco mubona, aba Jean Berkimase, ba Janine mubona, aba mubona, aba Gedeon, aba ba Alice, ba Baltazar, aba Joshua, aba ba Apotre. Ndababwira ngo mwegamiye amavuta adasanzwe. Ibi biratambuye noneho, ibi biratambuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabona batangiye gukumbagazwa n'ubushobozi. Bene data, Imana ihabwe icyubahiro. Iki ni igihe cya bishengero. Iyo aba nari nicaye iyo nari kuvuga amen nyinshi, nari gukomera Yesu amashyi menshi, nari kuvuga ngo haleluya, kuko aho arongeye abakozi mu gikorwa, arongeye abakozi mu gikorwa, arongeye abakozi mu gikorwa. Reka rero mu izina ry'aba bahezagiwe, hariho umwe bateguye kugira ngo ashime Imana, hanyuma arangije mu izina nabo barashikiriza akajambo ko gushima. Ndabahaye kaze mu izina rya Yesu. Pawulo yavuze ati mbega tuvuge iki, ariko banje gushimira papa
kuri aka kanya kahaye. Banyakubahwa bakozi b'Imana, murongo y'amashengero y'Imana, bashitsi bahire umwe wese mu cyubahiro ciwe, mwashimye kuza kwifatanya natwe namwe ba Kristo dusangiye inzira y'umusaraba. Mu izina yabo muhejeje kubona batewe iteka muri rino banga rihambaye ryo kuba abasuku b'umwami wacu Yesu Kristo, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mbere na mbere twashaka gushimira Imana Data wa twese yatuzigamye kandi akadushoboza muri runo rugendo utari bworoshe. Nasaba ko mukomera amashuri y'Imana yacu. Amashimwe yacu kandi tuyerekeza kuri sokuru wacu Papa Apotre, visionnaire wa Betania Holy Church, yemeye kwitanga mu gutanguza umurimo uhambaye, kandi n'uno munsi akaba yahebye ibindi bikorwa akaza akadushigikira. Musubira tukamukomera amashyi y'Imana. Amashimwe yacu kandi tuyerekeza ku mubyeyi wacu, akaba n'umwungere wa Paruwase Betania Holy Church Kamenge, ku bikorwa bihambaye yakoze mu gutegura imitima yacu no guturera mu ijambo ry'Imana, akatwihanganira nk'umubyeyi mu byagenda bitugora. Nawe nyene ndabinginze dushimiye kandi abashitsi bose baje kudufata mu mugongo kuri uno munsi udasanzwe, kandi Imana ibaharure ko kugororoka. Bakomera kunyamubone. Dushimiye kandi umuryango wacu Betania Kamenge, umuryango wacu Betania Holy Church Kamenge, mu kwitanga no mu gutegura umunsi mukuru uhambaye w'isabukuru y'imyaka 12 no gusiga amavuta abakozi b'Imana. Nikomera amashyi mukuru. Mu guheraheza dusubiriye gushimira bimwe bivuye ku mutima mwebwe mwese mwaje kudushyigikira mu kuza muri iyi sabukuru y'imyaka 12 Betania Holy Church Kamenge imaze, no gusiga amavuta abasuku b'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana ryamamare n'iteka ntangere muri Betania Holy Church no ku gihugu. Imana nyina amahoro ibazigame, ibahunde imigisha, amahoro mu mitima yanyu no mu miryango yanyu. Murakoze cyane. Cyane